जय जगन्नाथ पिलाने वेलकम बैक आवर चैनल बाबू क्लासेस। तो पिलाने आज पिलाने डिस्कसन कर सप्तम श्रेणी पिला ओडिया पिला जो रही पिलाने कौन ना खरा छुट्टी पाठ बा छुट्टी पाठ जो हॉलीडे होमवर्क कहुए जोटा कि पूरा रियल पिलाने यही वर्षर अच्छी सेटा पिलाने डिस्कसन करवा फुल क्वेश्चन विथ मन पिला 3D क्वालिटी आंसर सहित पिला जो धुला धुला आंसर आने पूरा 3D क्वालिटी पिला आंसर आसी तो पूरा 3D क्वालिटी पूरा फास्ट लास्ट जाए पिला तुमको पूरा डिस्कसन करदेवी। ठीक अच्छे चलो पिला देखिए। तो फास्ट देखिए पिलाने माँ विषय गोटे कविता बा गल्प लिख माँ विषय पे गोटे कविता कि गल्प लिख पे। तो फास्ट कौन देखिए पिलाने ना देखिए माँ असीम स्नेहर छाया माँ हूँ से अमूल्य मनीष जी निजे पिलाने निज संतान समस्त कष्ट सही था। माँ स्नेह ममता और त्याग कौन तुलना ना संतान जन्म होगा पूर्वर माँ तांको निज गर्भरे धारण करी अनेक कष्ट सही था। संतान जन्म पर से दिन राति तांकर देखाशुना करती और निज सुख को भूली जाती। मु छोट बेले समय गोटे दिन भयंकर ज्वर पड़ी से मो माँ सारा राति घुम नकरी घुम मन न शोई है मो पाखरे बसी रही से मो मुंडे पानी पट्टी देउथिले और डाक्तर परामर्श अनुसार औषध खुआउथिले। मार स्नेह मार से स्नेह और जत्न देखी मु बुझिली जे पृथ्वी माँ ठार बड़ आश्रय कहीं ना बुझिपाल। अरे माँ सदा संतान को भल पथ भल पथर चलने शिखाती से आमको सत्यवादी नम्र और दयालु होगा प्रेरणा दे था। मार आशीर्वाद थिले जीवन में समस्त बाधा सहज लगे। सत्य माँ हूँ भगवान सबुठ सुंदर उपहार तेणु आम समस्त कर्तव्य हूँ माँ को सदा सम्मान और स्नेह देवा बुझिपाल पे। एंड जो मैंने पे चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने पे ये लिखना पे बेसी लिखा दरकार ना छुट्टी पे होमवर्क अच्छी तुम जस्ट पे किसी जानापी बुझिपाल। नेक्स्ट पे तुम नेक्स्ट पे ओडिशार जेकोसी स्वाधीनता संग्रामी जीवन विषय लिख ओडिशा पे जेकोसी गोटे स्वाधीनता संग्रामी विषय लिखा पे चैनल को नुआ कर सब्सक्राइब करना एवं पे सब्सक्राइब कर घंटी चिल्ट को ऑल प्रेस कर एंड यही वीडियो देखा पे सब क्लास कमेंट कर कौ क्लास कौ सब्जेक्ट दरकार सब किसी अवेलेबल तुम मन पे करदेवी। ठीक अच्छे उत्कलमणि गोपबंधु दास है तो जीवनी गोपबंधु दास ओडिया गोपबंधु दास ओडिशार जड़े प्रसिद्ध स्वाधीनता संग्रामी है समाज सेवी और शिक्षाविद थिले। से 1877 मसीह अक्टोबर 9 तारीख पुरी जिला सुवर्ण ग्राम जन्मग्रहण करते। पिता नाम देवता दैतारी दास और माता नाम स्वर्णमयी देवी थिला। छोट बेलू गोपबंधु दास दयालु और परोपकारी स्वभाव थिले। से कलिकता विश्वविद्यालय है कलकता कलिकता विश्वविद्यालय आईन शिक्षा ग्रहण करते किंतु निज स्वार्थ छाड़ी देश सेवा निजको नियोजित करते। से ओडिशार गरीब और असहाय लोकों अनेक समाज सेवा काम करते। गोपबंधु दास सत्यवादी मनोविद्यालय स्थापना करते शिक्षार प्रचार करते। से चाहूले जे प्रत्येक शिशु भल शिक्षा पातु और देशप्रेमी होतु। से भारतर स्वाधीनता आंदोलन सक्रिय भाव अंशग्रहण करते। देशप्रेम और त्याग लोक मैंने उत्कलमणि बोली सम्मान करते बुझिपाल। से समाज पत्रिका से समाज पत्रिका प्रकाश करते लोक मध्य जागरण सृष्टि करते। 1928 मसीह देहांत होता किंतु आदर्श और से भाव है से भाव आज से ओडियावासी 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 को प्रेरणा दे बुझिपाल। कम्प्लीट होगा पे ये लिख बेस लिखा कि दरकार ना बहुत कम कम लिख पे जिते कम लिख कि तुम टाइम वेस्ट कर दरकार अलग पाठ भी तुम पढ़ी पार। ठीक अच्छे तापर 3 नंबर सबुठी जंगल कटा कटा हेबार देखी तुम मन सृष्टि होता भावना को 100टी शब्द मात्र 100टी शब्द लिखा 100टी शब्द पे कौन लिखा कौन है चैनल पे तुम देखा तो समस्त पे चैनल को सब्सक्राइब कर। ठीक अच्छे जस्ट मिनिट हाँ जंगल कटा देखी मोर भावना है
ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ଜଙ୍ଗଲ କଟା ଯାଉଛି ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହା ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ, ବର୍ଷା ଓ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଅନେକ ଗଛ କାଟି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ କମି ଯାଉଥିବାରୁ ପରିବେଶ ସମତୁଲ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ବର୍ଷା କମି ଯାଉଛି, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତି ବିପଦ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ନିଜ ଆଶ୍ରୟ ହରାଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦର ସଂକେତ। ମୋର ମନେ ହୁଏ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା ଓ ଅବୈଧ ଭାବେ ଗଛ କଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରକୃତିକୁ ସୁରକ୍ଷା କଲେ ମାତ୍ର ଆମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ରକ୍ଷା କରି ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ତୁମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ା ଅଛି ନା ନେକ୍ସଟ ତୁମମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ ହେଲା। ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆର ବି ଆନ୍ସର ନେଇ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସପୋର୍ଟ ଦେଖ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଦିବାର ହେବ ନିଶି, ଅନୁରାଗ ହେବ ବିରାଗ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ବହିର୍ମୁଖୀ, ଅପେକ୍ଷା ଉପେକ୍ଷା, ଅତୀତର ଭବିଷ୍ୟତ, ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ, ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ହେଲା, ବଳକା ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ପାଠ୍ୟ ବହିରୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ଜଷ୍ଟ ମିନିଟ୍। ତାପରେ આપણે ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପାଠ୍ୟ ବହିରୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ତୁମେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବ ଓ କାହିଁକି? 50ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିନେବା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦୁଇଟା ଦେଖିବା। ମାଟିରେ ଏକ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କର ହେଲା। ମାଟିରେ ପିଲା ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରୀ କଦଳୀ, ସେଉ, ଆମ୍ବ, ପଣସ କି କଳାକୃତି, ମାଠିଆ ଦେନ୍ ଯାହା ବି ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ବନେଇ ପାରିବ। ତ 5 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ଦେଖିଦେବି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର 6 ନମ୍ବରରେ ତୁମମାନେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ କରିବ। ମାଟିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବନେଇଦେବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ହଁ ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟ ବହି ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ପାଠ୍ୟ ବହି ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବି। କାରଣ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅନୁଭବୀ ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଠିନ ବିଷୟକୁ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆଉ ଅଧିକ ସନ୍ଦେହ ରହିଯାଏ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି। କେବେ କେବେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେବି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେବ ଓ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏତିକି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ମୋ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେୟାର କରିବ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ଆଣିବି, କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ର ଆଣିବି କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ବାଏ।